जे माँ भंडारघर माँ को ना नहीं आजिर क्लास को स्टार्ट करवा। +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स यूनिट 1 नाथ साहित्यर 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। चलो स्टार्ट करवा। आजिर प्रथम प्रश्न, नाथ धर्म कहिले कौन बुझ? नाथ धर्म कहिले यह एक जोग भित्तिक धर्म। एहार प्रचारक गण नाथ पदवी रे भूषित। नाथ शब्दर साधारण अर्थ स्वामी बा प्रभु। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। नाथ धर्म केबे ओडिशा रे परिव्याप्त होइथिला? ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दी सुधा नाथ धर्म ओडिशा तथा भारतर अन्यान्य अंचल रे परिव्याप्त होइथिला। 3 नंबर प्रश्न को देखिबा। नाथ शब्दर अर्थ कौन? नाथ शब्दर अर्थ ना करो नादि रूप थाकार स्थापत्य सदा परम तत्व हे अनादि रूप न कार त्वकार द्वारा त्रिभुवनर स्थिति सूचित तेणु न बा परम अनादि रूपरे थ बा त्रिभुवनर स्थिति ही नाथ। नाथ शब्दर अर्थ प्रभु बा स्वामी। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। नाथ जोगी माने क्यों गोत्री अटंती? नाथ जोगी माने निरंजन गोत्री बा शिव गोत्री अटंती। सेमानंकर कर्णभेद उपनयन इत्यादि साम वेद अनुसारे हुए। 5 नंबर प्रश्न को देखिबा। नाथ जोगी मानंकु केउ अर्थरे ग्रहण करा जाइथिला? नाथ जोगी माने जोगर ऐश्वर्य एपरि सिद्ध थिले जे सेमानंकु नाथ बा प्रभु मने करा जाउथिला। 6 नंबर प्रश्न को देखिबा। नाथ धर्मर देवता किए? नाथ धर्मर देवता हेउछंती उपास्य आदिनाथ शिव। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। शिव को जेउ माने उपासना करंती से माने केउ नामरे नामित होई थांती? शिव को जेउ माने उपासना करंती से माने जोगी नामरे नामित होई थांती। 8 नंबर प्रश्न को देखिबा। नाथ धर्मावलंबी मानकर मुख्य साधना प्रणाली कौन? नाथ धर्मावलंबी मानकर मुख्य साधना प्रणाली जोग शिवानंद और मुख्यानंद सेमानकर लक्ष्य। 9 नंबर प्रश्न को देखिबा। जोग द्वारा कौन हुए? जोग द्वारा इंद्रिय मानंकु निरोध करिबाकु हुए। 10 नंबर प्रश्न को देखिबा। नाथ धर्म रे शिव को कौन कुहा जाए? नाथ धर्म रे शिव को पशुपति बोली कुहा जाए। पशु अर्थ इंद्रिय, पशुपतिर अर्थ इंद्रिय मानंकर अधीश्वर और पशु मानंकर पालनकर्ता। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। जोगी जाति उत्पत्ति विषय रे केउथिरु समस्त तत्व मिली थाए? जोगी जाति उत्पत्ति विषय रे ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, गोरख गीता, नारद परिव्राजक इत्यादि ग्रंथरु समस्त तथ्य मिली थाए। 12 नंबर प्रश्न को देखिबा। जोगाचारर देवता किए? जोगाचारर देवता हेउछंती शिव। से जितेंद्रिय। भारत वर्षरे कृषि सभ्यता को अवलंबन करी गोटिए संयमनिष्ठ जोगाचार धर्मर विकास घटिथिला ओ एही जोगाचार धर्मर देवता हेउछंती शिव। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। नाथ धर्मी माने केउ पद्धति को मानी थांती? नाथ धर्मी माने स्मार्त पद्धति को मानी थांती। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। मत्स्येंद्र नाथ को कौन कुहा जाए? मत्स्येंद्र नाथ को नेपालर अवलोकी तेश्वर बोली कुहा जाए। से ब्रह्मा विष्णु और शिवंक उद्व को गति करी जाइथिले। 15 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। नाथ धर्मावलंबी माने शिव को किपरि ग्रहण करंती? नाथ धर्मावलंबी माने शिव को परम ब्रह्म भावरे ग्रहण करंती। से अनाम अनाकार ओ अव्यक्त तांको पाखरे भाव अभाव विनाश ओ उत्पत्ति नाही।
ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ନାଥ ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ କେବେ ହେଲା? ନାଥ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଖୋଜାଯାଇଥିଲେ ହେ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିଶେଷତଃ ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ନାଥ ଧର୍ମବାଦ ମତବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଥ ଧର୍ମବାଦ ମତବାଦକୁ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ, ଲକ୍ଷଣବାଦ ଓ ପକ୍ଷପାତ ବିନିମୁକ୍ତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ କେତେ ଜଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ 84 ଜଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ନାଥ ଧର୍ମ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା? ନାଥ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ପୀଡ଼ିତ ସଂଯମ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଓ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଧର୍ମଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଜଲନ୍ଧିରିପା ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଜଲନ୍ଧିରିପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜଲନ୍ଧିରିପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବା କାହ୍ନୁପା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ନାଥ ଧର୍ମରେ କାହାକୁ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନାଥ ଧର୍ମରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥକୁ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ସେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କାହାକୁ ଶିବ ଅବତାର କୁହାଯାଏ? ନବନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋରେଖନାଥକୁ ଶିବ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ନାମ ମୀନନାଥ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତୀକୁ ଆଦିନାଥ ଶିବ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ କହୁଥିବା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମୀନ ରୂପରେ ସାଗର ତଟ ଦେଶରେ ରହି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ମୀନନାଥ। ସେ ମୀନନାଥରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ହେଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଗୋରେଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଗୋରେଖନାଥ। ସେ ଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କୁଲ ସାଧନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁଲ ଶକ୍ତି ଓ ଅକୁଲ ଶିବର ମିଳନକୁ କୁଲ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ଏହି ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମରସ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କୁଲ ବା ଜାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ସଜାତୀୟ। ଏହି ତ୍ରିୟକୁ କୁହାଯାଏ କୁଲ ବା ଜାତି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କୁଲ ଜ୍ଞାନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଜଗତକୁ ତ୍ରିପୁଟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୁଲ ଜ୍ଞାନୀ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କୁଲ ଜ୍ଞାନ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁଲ ଅର୍ଥ ବଂଶ। ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଲ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚକୁଲ କ'ଣ? ପଞ୍ଚକୁଲ ହେଉଛି ନର୍ତ୍ତକୀ, ରଜକୀ, ଡୋମ୍ବୀ, ଚଣ୍ଡାଳୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସହସ୍ରା ପଦ୍ମରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ମଦ୍ୟ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିକୁ ଯୋଗ ଓ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିକୁ ଯୋଗ ଓ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା।
नाथ धर्मरे केउ मार्गर प्रभाव अछि? नाथ धर्मरे कोल मार्गर प्रभाव अछि। 35 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। नाथ धर्म कि धर्म? नाथ धर्म जोग भित्तिक संयमनिष्ठ धर्म। यह कोल मार्ग को ग्रहण करिछि। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। सप्त आचार कौन? सप्त आचार हेउछि वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांतचार ओ कोलाचार। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। केउ माने वामाचारी? पाशुपति, कालमुख, कापालिक ओ कान फटा जोगी माने वामाचारी। 38 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। गोरेखनाथ पंथी माने केउ जोगर साधक? गोरेखनाथ पंथी माने शैव बा हठ जोगर साधक। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। सेही नाडी रे प्रवाहित श्वास प्रश्वास को कौन कुहाଯାଏ? सेही नाडी रे प्रभावित श्वास प्रश्वास को मत्स्य कुहाଯାଏ। 40 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। पंचमकार अर्थ कौन? पंचमकार हेउछि मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओ मैथुन। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। मुद्रार अर्थ कौन? मुद्रार अर्थ असत् संग परित्याग। तेणु मुद्रा को त्याग करी साधु सहित कालजापन ही मुद्रा साधना ओ एपरि साधक ही मुद्रा साधक। पृथ्वी तत्व काहाकू कुहाଯାଏ? शरीर मध्यरे मूलाधारा चक्र को पृथ्वी तत्व कुहाଯାଏ। 43 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। सुषुम्ना नाडी को कौन कुहाଯାଏ? सुषुम्ना नाडी को कूल कुहाଯାଏ। एही नाडीर साधक को कुहाଯାए कौलमार्गी। आजिर शेष प्रश्नटी को देखिबा। केउ माने पंचकूल को स्वीकार करती? तांत्रिक सहजिया बोध ओ कैल माने पंचकूल को स्वीकार करती। आजी पाई एतिकी थाउ। परवर्ती क्लास रे आउ केतेक 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। धन्यवाद।